ఈ మీటింగు మరి అనుకోకుండా జరుగుతున్న మీటింగు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరి ఈ మీటింగు இந்த மீட்டிங் ఇది అనుకోకుండా, இது நினைக்கு பார்க்கக்கூடிய நேரத்துல, అంటే ఈ మంత్ లో బ్రదర్లు వస్తారని నాకైతే ఆలోచన లేదు. இந்த மாதத்துல சகோதரர் வருவாங்கன்னு உண்மையான ఈ எனக்கு தெரியாதுங்க. సంవత్సరానికి మీటింగ్సే లేవు అనుకున్నాను. இந்த வருஷத்துல மீட்டிங்ஸே இல்ல அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு అది இருந்தார். దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి, ஆனால் தேவன் நம்மை அன்பு கூர்ந்து ఈ రోజు ఒక కూటమి ఇచ్చినాడు. இந்த நாளிலும் கூட ஒரு சிறு கூட்டத்தை தேவன் ఎంతమంది கொடுத்திருக்கிறார். సంతోషిస్తున్నారు? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீங்க? అందరికి సంతోషమేనా? எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் అందరు தானே? గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? எல்லாரும் கரங்களை தட்டலாமே. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను, ప్రవక్త చెప్పిన మాట. ஒரு சிறு வார்த்தை, பிரதர் பெனாம் சொன்ன வார்த்தை சொல்கிறேன் நான். ప్రవక్త అడవికి వెళ్ళాడంట ఆయన. பிரதர் பெனாம் காட்டுக்கு போனாரா இப்படியா? అక్కడ నీళ్లు, ఆ సెలయరు ఉబుకుతూ ఉన్నాయంట నీళ్లు. அந்த ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி அப்படியே கொதிச்சுக்கினே இருக்கான். ஊற்று ఊటుతా ఉన్నాయంట నీళ్లు. ஊற்று அந்த இடத்துல அப்படியே ప్రవక్త నీళ్ళ వైపు చూశాడంట. பிரதர் பெனாம் அந்த தண்ணி அப்படியே பாக்குறாரா? అవి సంతోషంగా నీళ్లు ఉబుకుతూ ఉన్నాయంట. அது சந்தோஷத்தினால அந்த ஊற்று கொண்டே இருக்குதா. దానికి నోరుంటే, அதற்கு வாய் இருந்தா, దాంతో నేను మాట్లాడాలనుకున్నాడంట. அதற்கு வாய் இருந்தா நான் அதோட கூட நான் பேசணும்னு நினைச்சேன். ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడంట నీళ్ళతో. இன்னைக்கு அவர் அந்த தண்ணியை பார்த்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். సెలయరు, ஓ ஊற்றே, ఎందుకు నువ్వు సంతోషంగా నీళ్లు ఉబుకుతున్నావు? எதனால நீ பொங்கி கொண்டே இருக்கிற? అడవిలో నుంచి, ஓ காட்டுல இருந்து ఆ యొక్క సాధు జంతువులు, మేకలు, గొర్రెలు వచ్చి నీళ్లు తాగుతున్నాయి, నీకు సంతోషమా? அப்படிப்பட்ட ஒரு மிருகங்கள்லாம் வந்து உன் தண்ணியை குடுக்கிறதுன்னு உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கா? దానికి నోరుంటే, அதுக்கு வாய் இருந்தா ఆయన వైపు చూసి அவர் பார்த்து இப்படியா నో అంటదంట. நோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. మరి ఎందుకు నువ్వు నీళ్లు ఉబుకుతున్నావు? எதனால நீ அப்படியா ஊற்றோட நீ என்ன பண்ற மேல வர? క్రూర మృగాలు అంటే పులులు సింహాలు వచ్చి నీళ్లు తాగుతాయి, నీకు సంతోషమా? ஓ அந்த காட்டு மிருகங்கள், புலி, சிங்கங்கள்லாம் வந்து உன்னோட தண்ணி கொடுக்குன்னு நீ சந்தோஷப்படுறியா? ప్రవక్త వైపు చూసి அது மறுபடியும் திருகதர்சி பார்த்து சொல்லுதா, దానికి కాదు నేను సంతోషంగా ఉండేది. அது கிடையாது நான் పోనీ சந்தோஷப்படுறேன். నేను నీళ్లు తాగుతున్నా, నీకు సంతోషమా? ஒருவேளை நான் உன்னோட தண்ணி குடுக்கிறதுனால நீ சந்தோஷப்படுகிறியா? అది మరలా ఆయన వైపు చూసి, அது மறுபடியும் அந்த பிரதர் பெனாம பார்த்து சொல்லுகிறது, లేదు లేదు. இல்ல இல்ல இல்ல. మరి ఎందుకు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు? பின்ன எதனால நீ சந்தோஷமா இருக்கிற? ఆ నీళ్లు చెప్తుందంట, அந்த தண்ணி பிரதர் பெனாம கிட்ட சொல்லுது, నాకే తెలియదు, எனக்கே தெரியல, నా లోపల ஓ எனக்குள்ளாக ఒక ఉబుకుతూ ఒక గుణము, ஒரு ஊற்று అది அப்படிப்பட்ட బయటికి சுபாவம், నెడుతూ ఉంది. ஓ அப்படிப்பட்ட ஊற்று என் இடத்துல అందుకే నేను సంతోషంగా. அதனால தான் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன். మీరందరూ సంతోషంగా ஓ ఉన్నారు. நீங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுகிறீங்களா? ఎందుకు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు? எதற்காக நீங்க சந்தோஷப்படுகிறீங்க? చెన్నై నుంచి పాస్టర్ వచ్చినాడనే, சென்னையில இருந்து பாஸ்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னு சொல்லி, తమిళనాడు నుంచి బ్రదర్స్ వచ్చినారనే, தமிழ்நாடுல இருந்து பிரதர்ஸ் வந்தாங்கன்னு சொல்லியா, పొక్కద నుంచి జాన్ ప్రసాద్ సార్ వచ్చాడనే, ஜான் பிரசாத் பாஸ்டர் ரொக்கா పొక్కందల பொக்கந்தலா அப்படின்ற கிராமத்துல இருந்து பாஸ்டர் ஜான் பிரசாத் ஐயா வந்ததுனாலயா? నెల్లూరు నుంచి పరశుద్ధరావు వచ్చారనే, ஓ నెల్లూరు இருந்து பரிசுத்தராவ் ஐயா வந்ததுனாலயா? చీరాల నుంచి శామ్ బ్రదర్ వచ్చాడనే, சீரால பகுதியில இருந்து சாம் பிரதர் பாஸ்டர் வந்ததுனாலயா? ఎందుకు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ఉన్నారా? సంతోషంగా சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? గట్టిగా చెప్దామా? సంతోషంగా? எதுக்காக நீ சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? పోనీ పీటర్ వచ్చినాడని ஓ సంతోషం. ஒருவேளை பீட்டர் ஐயா வந்ததுனால சந்தோஷப்படுகிறீங்களா? ప్రభరాత్రి భోజనం అని సంతోషం. ஒருவேளை இன்னைக்கு ராபோஜனம் சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறீங்களா? అప్పుడు మీరేం చెప్పాలా? அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும் தெரியுமா? మాకే తెలియదయ్యా, எங்களுக்கே தெரியல ஐயா. లోపల ஏதோ உள்ள ஏதோ తెలియకుండానే ஏதோ தெரியாமவே ఒక సంతోషాన్ని, ஓ எனக்குள்ள அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை తంతో ఉంది. ஓ என்ன அப்படியே ஊந்தி 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 தள்ளுகிறது. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? கரங்களை தட்டி హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. వెల్కమ్ బ్రదర్.